here. Say hi. Hi. Sound आता है. Hi. So guys, next rapid है level 2. Name return to center. Go forward. Okay, stop. Very good. All good, all good, all good. Relax, relax. तो मेरे पास डायरेक्शन होता है, आपके पास स्पीड. मेरी कमांड को फॉलो करना है, सिंपल. Okay, team, forward. Forward, forward. Okay, stop, stop. Stop, stop, stop. Hey, say hi, bye. Hi, bye. Hi. Okay, so team enjoying? Yes. Hey, Lord की इधर देखो, बोलो बोलो. Yes. जंगे भैया की जय. Hip hip. Very good. How the doors? Very good. Sambhalo. So guys, next rapid coming up. Rapid name roller coaster level 3. Say hi. 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 Hello. Hi buddies. Hi. Hi. Hey. बोले गंगे भैया की जय. Ready guys? Yes. Okay. Rapid में sound नहीं करना है ज़्यादा, ठीक है? Rapid already sound कर रहा है. तो हम लोगों को क्या करना है, एक साथ चलाना है. स्टॉप में रोप को कंपल्सरी होल्ड करना है. ओके, अच्छा रैपिड है, मजा आएगा. रेडी गाइस? रेडी टू एक्शन? यस. ओह या. गो फॉरवर्ड. Keep going, चलाते रहो. Very good. Okay, stop, stop, stop. रोके नहीं, रोके नहीं. अरे रोके नहीं. वीडियो हो रहा है, वीडियो हो रहा है. तो का वीडियो बच्चे किसको? गैस गैस गैस. Okay, stop. Okay, stop, stop. ये तो गई, हजारों में जाएगी. Hey, क्या हुआ? डर लग रहा है. Hi guys. Enjoying? Yes. गंगे भैया की पैडल को ऐसा बेस बनाना है और ऐसा करके खड़ा होना है. Come on, come on, balancing game. Come on, George. Come on, come on, try. Yes, very nice. Come on, stand up. Yes, guys. Hey guys, what's up? Hi. Hi guys. Enjoying? Yo. Hey Chona. Chona, Chona. Good, good, very good. Okay, thank you so much. Good play, thank you. Stop. So team ready? Yes. Chase करेंगे loudly. गंगे मैया की जय. जय गंगे मैया की जय. Hi guys. Again, big hi. अभी चलाना है. कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. Stop. Stop. रैपिड है में गोल्फ कोर्स लेवल 3 का है. अच्छा रैपिड है, मजा आएगा, ध्यान से सुनना है. रेडी? यस. गो फॉरवर्ड. फॉरवर्ड. फॉरवर्ड.
ओके स्टॉप मैडम, इधर लाइन नंबर आ रहा है। हाय ओके, बहुत इजी है, आराम से चलेंगे। चलिए फॉरवर्ड, चलाओ चलाओ, वेरी गुड, एक साथ। ओके स्टॉप स्टॉप स्टॉप, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, कम ऑन। ओके स्टॉप स्टॉप, रस्सी पकड़ना है, ठीक है। स्टॉप स्टॉप, वेरी गुड। এবার জলটা সে ভালো হয়েছে। फॉरवर्ड, ओके स्टॉप टीम। So team enjoying? Yes! Hey, enjoying? Yes! गंगे मैया की Stop! Ready guys? Stop! Go forward! Come on! Okay, stop! Very good. घूम जाओ दोनों पैर बाहर। Yes, yes. Come on, come on. Yes. Ah, very good. Yes, yes. नहीं नहीं, पीछे नहीं झुकना है, गिरोगे तभी तो मजा आएगा। Hey, hi. I am always vlogs ना। मुझे पता है कहाँ ऑन करना है, कहाँ नहीं। Hey! तो आपका नेक्स्ट रैपिड आ रहा है, रैपिड नेम है इनिशिएशन लेवल 2। छोटा रैपिड बोलते हैं, बट छोटा तभी होता है वो जब तक हम सेफ चल रहे हैं। अगर सेफ्टी का भूल जाए तो वो बड़ा हो सकता है, लाइक हम बाहर गिर सकते हैं। तो ऐसे नहीं बैठना है, बहुत लूज नहीं बैठना है, प्रॉपर जैसे ऊपर से आ रहे हैं वैसे ही बैठना है। रेडी गाइस? रेडी टू एक्शन? यस। ओके, फॉरवर्ड। Come on, fast pedal, fast. Fast, come on. Fast pedal. Okay, fast pedal, fast. Faster. Okay, stop. वो शायद चला गया। ये
अभी नुकसान हो गया था भाई का। बूढ़ी बाबा आपको बोला था रेडी टू एक्शन, आप रेडी नहीं हुए। अरे मैं तो हमेशा रेडी। ओके राइट वाले फॉरवर्ड करो, राइट वाले फॉरवर्ड। वेरी गुड, एक साथ, कम ऑन, एक साथ वेरी नाइस। ओके स्टॉप, स्टॉप, ऑल फॉरवर्ड, ऑल फॉरवर्ड, कम ऑन, यस वेरी गुड। ओके स्टॉप, रिलैक्स। तो मजा आया? यस। तो इसी को कहते हैं एडवेंचर। रेडी? 1 2 3 गो। अरे चढ़ के जा, अबे रानी 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 आजा आजा आजा, रानी 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 करे जा मैं समझ आए। तब पीछे जाना। Okay, team, look here. Say hi again. Hi. So team, ये आपका लास्ट रैपिड है। रैपिड नेम है डबल ट्रबल। Okay, go forward. Okay, stop. Go forward. Okay, stop. Stop. Huh? Those. So team enjoying? Yes. Say hi again. Bye. Loudly, Ganga Maiya ki jai. Thank you.